ଏଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ କଣ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଥିବ ବୋଲିକି। ଏଟା ଦେଖୁଛ ନା ଯୋଉଠିକି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିଲା ଭାଇ ସେଠି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନେଇ ସାରିଛି। ସେ ଲେଖା ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍। ଏଇଟା ନଥିଲେ ମୋର ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯାଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପଠେଇଦେଲା ଜିନିଷଟା। ମତେ ଡାଉଟ ହିଁ ଥିଲା। नमस्कार सांग मैंने समस्त मोर नुआ वीडियो स्वागत। आज पुणी थे मुझे गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी। वीडियो शेष पर्यटन देखो बहुत मजा लगे। वीडियो कारण हूँ गोटे बूम आर्म स्टैंड गोटे ऑर्डर करछि। स्टैंड को आज आम रिव्यू करवा। स्टैंड रो भल कौन मंद कौन केमिति अच्छी कौन आसी कि ना मुझे सब आपको देखेबी वीडियो रे। से वीडियो शेष पर्यटन देखो। यदि वीडियो भल लगे गोटे लाइक करूँ। चैनल रे नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करूँ। यहीपरि वीडियो सब आपने देखिपारे। मुझे से जो जिनस ऑर्डर करछि जिनसा काढ़ी आपको देखेबी। मैंने यहाँ हूँ मुझे जो जिनस ऑर्डर करी से जिनसर पैकिंग हूँ यहाँ हूँ मोर द्वितीय माने सेकेंड मु अमेज़न रे फर्स्ट टाइम करिछि। एटा ही पैकेटटा ऑलरेडी मो पाखे आसीतिला गोटे। तापर मु रिव्यू मध्ये करितिली किंतु मु अपलोड करिनी अधा कर रखि देली। मोर जिंस आसी नथिला, मिसिंग थिला गोटे जिंस। सेति पय बोले कि मु ताकू आ पुणी थरे रिटर्न मारले। रिटर्न मारियारो ताके आ पुणी थरे मते रिटर्न एटा करछंती। तापर मो से जे पुरानाटा थिला एटा मु ताकू देई देली। तापर एटा नवाडा आसीछि। आज मु आपनको सामने रे एटा मु अनबॉक्सिंग करि देखिबी कौन आसी कौन आसीनी। से वीडियो रे कौन आसी नथिला सेटा मते मु आपनको जणाइबी। हम वीडियो को शेष पर्यंत देखो तो आमे एबे आको काटिबा। प्रथमे देखो एटा होची मोर जो ऑर्डर करिया जिंसटा एटी आगर लगै छथि ताके। तबरे आको एबे टेपटा पिटेबा। टेप काढिबा एबे मेन जिंस होची एटा। ए जो अछि लेखा जेटा होची मेन। एटा नथिले मोर पुनी रिटर्न जाय न थांता। सेटा जो जिंस ए जिनसटा को पूरा साहित्य भाव रखिबे। जो पर्यंत तुम जिनस आसीनी ना से पर्यंत जिनस को पूरा साहित्य भाव रखिबा। मेन रे आको टेप काट देबा। एबे भी मते विश्वास लागु नै कि से जिनसटा थिबो बोलला पर फास्ट गुड जिनस मिसिंग थिला तो मते सेटु टिके विश्वास लागु नै। सत्य कहबा बोले विश्वास लागु नै। एटा टिके छोट पैकिंग हे के आसीथि। से टिके बड़ पैकिंग थिला। एटी तो लागु छै कि जे मते किछि ना किछि गोटे मिसिंग थिबो बोली काट देली। एटी मिति अछि। एटी मते लागु छै मते कोन गोटे मिसिंग थिबो बोली कि कोन करबी। मु जो जिंस मेन जिंस सेटा ही नथिला। बहुत खुजैले बहुत चेष्टा कली तथापि मिलला नै। तापर जाय कि मु आपु एटा बोले आरे एबे कोन थोरे आसीछि कोन करबा। तापर ओडिसा रे थिले गोटे कथा ना हम एबे तमिलनाडु रे अछु काम करूछु। बहुत कष्ट रे मु आपु एबे आसीबार तो आसी किंतु सब जिनस आसी मते बहुत खुशी लागिबा। आउ देखिबा कोन होछि। सेति पय मु अनबॉक्सिंग करबाटा काहे कि आपन मानकु सामना रे मु जते बेले ता से तो कस्टमर से तो कथा हेली ताको कहली मु कि जे मु गोटे यूट्यूबर आ मु वीडियो मध्ये करि रखिछि गोटे जिनस मिस्टिंग अछि। आ से जिनसटा कोन वीडियो एटी कोन फोटो मु पकई दोछि। से फोटो रे आपन देखि सेमतिरा गोटे मिस्टिंग थिला। एटा तो आसी थिला ए भितरे ही से जिनसटा थिबा कथा किंतु न थिला। आरो किछि इनते डैमेज होई कि मध्ये आसी देखो एटी चिरा चुरी एमिति होय आसे। एटी एमिति हे कि मध्ये हम सब जिनस आसले किछि टेंशन ना। एटा उठी प्रथम साइड रे रखियो। ए जिनस भी आसी थिला किंतु देखिबा से जिनस रो ए जिनस केते क्वालिटी अछि कोन अछि आ साइड रे रखिबा। ए भितरे से जिनसटा थिला थिबा कथा मात्र नाही नथिला। एबे देखिबा मेन रे आसला से जिनस एटी एई जिनस ही नथिला भाई सेठी। मेन रे एई जिनस नथिबा पय बोले कि मु आपु आ कोइ दरे रिटर्न करबा पडला मते। एई जिनसटा सेठी नथिला। देखिबा सब जिनस आसुची कि नाही। लागुची सब जिनस आसीची। एटा एटा आसीथिला सेठी आसीथिला एटा। तापर एटा होची मेन स्टैंड। एटा होची स्टैंड ता। तब देखिबा एटा होची ता बॉक्स को रखिबा साइड रे।
ହଁ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଠି ଯେମିତି ସେଇଠି ଥିଲା ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଦେଖ ଏଟା ସବୁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆମାଜନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପଠେଇଦେଲା ଜିନିଷଟା ମତେ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ମୁଁ କାଟିଦେଲି ତାପରେ ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମ୍ ଆସିଛି କି ଅଲଗା ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏଇଟା ଅଛି ପପ୍ ଫିଲ୍ଟର এটা দেখছো না ଯୋଉଠିକି ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ଦେଖ ଏବେ ମୋ ସେଟଅପ୍ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ହବ ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମାଜନ ମଗେଇବାଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥିଲି ଦେଖିବା ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବୁଲିଛି ୟାର ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ 6ଟାରୁ ଗଲି ଯେ 9ଟା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନାଗରକୋଇଲ ଟାଉନରେ ପୁରା ବୁଲିଛି ନା ହେଲେ ବି ମିଳିଲାନି ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଲଗେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ସେଟଅପ୍ କରିଦଉଛି ଏଟା ହେଇଗଲା ଏବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେଟଅପ୍ ଟା ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମୋର ମାଇକ୍ ମୁଁ ଏଥର ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମିଠା ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ ଦେଖି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ମୋର ଯେଉଁ ସେଟଅପ୍ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ବନେଇ ସାରିଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖ ସେଇଠି ଲଗେଇବି ମୋର ଲାଇଟ୍ ସେଠି ମୋର ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିବ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଥିବ ତାହିଁରେ ସେଠି ମୋର ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ସେଟଅପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ରହିଲି ବାଏ